السلام عليكم تلاميذ السنة الأولى إعدادي مادة الفيزياء والكيمياء. الامتحان الأول للدورة الأولى. غنبداو بهذا التمرين إكزارسيس عليه 7.5 نقاط. نبداو بالسؤال الأول. complète les phrases par les mots suivants: propre, volume, océan, gaz, récipient. La première phrase: le plus grand réservoir d'eau sur Terre se trouve dans les... Est-ce que شنو هو الكلمة اللي غادي تجي أو لو مو اللي غادي يجي في هذه الجملة؟ واش propre, volume, océan؟ alors océan c'est quoi؟ océan هو المحيطات، يعني هذاك لو بلو غران ريزرفوار اللي كاين على الأرض يتواجد أين؟ يتواجد في المحيطات. donc se trouve dans les océans et les mers. الجملة الثانية: les liquides prennent la forme، donc السوائل كياخدو شكل أي شكل. واش شفنا في الكلمات اللي عندنا propre, volume, océan, gaz, récipient. شنو هو récipient؟ récipient هو الإناء، يعني شفتو في الدرس بأن السوائل كياخدو الشكل ديال الإناء. donc les liquides prennent la forme du récipient qui les contient. Troisième phrase: les solides divisés n'ont pas de la... les solides divisés, شنو هما les solides divisés؟ des exemples: c'est comme le sable, comme le sucre semoule, السنيدة، الرملة، أي حاجة كتكون صلبة ولكن مقسمة إلى جزيئات صغيرة. les solides divisés n'ont pas de la forme. alors إلا شدينا واش كنا كتلة من هاد لي سوليد ديفيزي، واش غيشكلوا لنا واحد الشكل ثابت؟ لا طبعا. donc les solides divisés n'ont pas de la forme. كنقولوا la forme propre. la forme propre يعني الشكل عنده دي كوتي، عنده donc كيكون واضح، شكل واضح. donc les solides divisés n'ont pas de la forme propre, alors que les solides compacts les كيكون بحال comme un glaçon, comme du bois. alors le bois الخشب حتى هو c'est un solide qui est compact, donc ont de la forme propre, alors que les solides divisés بحال المثل ديال الرمل n'ont pas de la forme propre. le mètre cube est une unité. mètre cube، متر مكعب. le mètre cube est une unité de quoi؟ donc شفنا الكلمات اللي بقاو لينا، بقات لينا volume وبقينا gaz. donc est une unité de quoi؟ de volume, c'est pas de gaz. حيت هنا كيعطينا le grandeur physique. le volume c'est un grandeur physique. le mètre cube c'est une unité de volume. le occupe tout l'espace qui lui est offert. le gaz occupe tout l'espace qui lui est offert. répondez par vrai ou faux. le sable est un solide compact. est-ce que le sable est un solide compact? non. le sable c'est un solide qui est divisé. un gaz ne peut pas être scisé avec les doigts. est-ce qu'on peut prendre un gaz avec nos doigts? on peut le saisir avec nos doigts? non. donc un gaz occupe tout l'espace qui lui est offert et il ne peut pas être scisé avec les doigts. donc c'est une phrase qui est vraie. donc un gaz ne peut pas être scisé avec le doigt, c'est vrai. l'eau salée représente 97% de volume d'eau sur Terre. alors le plus grand réservoir d'eau sur Terre se trouve dans les océans et les mers. donc les océans et les mers contiennent quoi? contiennent de l'eau salée. donc l'eau salée exactement représente 97% de volume d'eau sur Terre, donc c'est vrai. les nuages de pluie sont liquides. les nuages de pluie sont liquides. alors les nuages de pluie, est-ce qu'ils sont liquides? Ils sont gazeux. donc c'est faux. lorsqu'on déplace un liquide d'un bécher à une éprouvette, il conserve le même volume. est-ce qu'on ملي كنحولوا سائل من إناء لإناء آخر واش كيحتفظ على نفس الحجم؟ مثلا شدينا كاس عمرناه بالماء وكبيناه كفحنا في كاس اخر، واش غادي يحتفظ بنفس الحجم؟ يعني داكشي اللي كان عندنا في هذا الكاس من حجم غادي يكون في الكاس الاخر. alors oui c'est vrai.
Faire un classement qui regroupe ces différents états physiques. Alors, le tableau, il est 2 points. Neige, huile, vapeur d'eau, lait, air, blé. Alors, les solides qu'on a ici, c'est quoi? Neige, هو الثلج, huile, الزيت, vapeur d'eau, بخار الماء, lait, الحليب, air, الهواء, blé, ou le blé, والزرع. Donc, solide. Les solides qu'on a, c'est neige, oui, c'est un solide. Quoi d'autre? Blé. Liquide, huile, lait, gaz, vapeur d'eau et l'air. Alors d'ailleurs من هذا l'exercice 1 اللي سبع فاصل 5 نقاط، يعني إذا كنتوا قادرين أنكم تجاوبوا على هذا التمرين الأول بشكل صحيح فأنكم يعني حصلتوا ديجا أو ضمنتوا 7.5 ديال النقاط. نمشيو للتمرين الثاني. Pour l'exercice numéro 2, la première partie indique l'état physique qui correspond à chaque modèle particulier. Alors on remarque que l'état numéro 1, on voit que les particules sont compactes, sont très compactes et sont organisées. Donc il s'agit de l'état solide. Le deuxième état, alors on voit que les particules sont dispersées, très dispersées. Alors et bien sûr, il s'agit de l'état gazeux. Dans le troisième état, on voit que les particules sont compactes, mais ne sont pas organisées. Donc il s'agit de l'état liquide. Le B. Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise l'instrument ci-dessous. Alors l'instrument ci-dessous, alors عليه هاد التمرين أو هاد لا بارتي ديال l'exercice عليها 3 ديال النقاط. كما كتلاحظوا في هاد الشكل جانبا. La première question, donnez le nom de l'instrument qui contient le liquide. Donc هذا c'est on peut dire un instrument, un outil de laboratoire. مطلوب منا في هذا السؤال هو شنو هو الاسم ديال هاد le récipient, bien l'instrument, l'outil comme vous voulez, qui contient le liquide. Alors je trouve pendant le cours que l'instrument il s'agit de quoi? Il s'agit d'une éprouvette graduée. Donc le nom c'est éprouvette graduée. Graduée يعني فيها هاد الخطوط اللي كتبين لينا هو التدرجات التي توضح سعة أو مقدار ديال الحجم ديال هاد السائل. Indiquer le volume qui correspond à une division. Alors pour donner le volume qui correspond à une division كنديروا واحد الكالكول. Donc إلا شدينا مثلا هنايا 10 et 5. 10 et 5. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 10 moins 5. 10 moins 5 sur le nombre de divisions. شحال من division عندنا entre 5 et 10 عندنا 1 2 3 4 عندنا 5 divisions. Donc le volume qui correspond à une division غادي نسميو x est égal à 10 moins 5 sur 5 est égal à 1 millilitre. Donc voilà le volume qui correspond à une division. Troisième question, déterminer le volume de ce liquide. Alors لقينا le volume ديال une division. Donc هنا سهل علينا باش نلقاو le volume de ce liquide. كيفاش غنديرو؟ غنشوفوه بشكل افقي horizontalement من خلال نشوفوا المستوى اللي كيحبس فيه هذا السائل او كما سميناها في لو كور surface libre. دونك غنشوفوا horizontalement وغنشوفوا تبان لينا بان هذا الفوليوم كيحبس في هذا لو تري هذا في هذه الغرادياسيون. هاد الغرادياسيون كتنتمي لاي انترفال ديال 10 ولا ديال 5 ولا ديال 15 بيان سور ديال 10. دونك هنايا 10 وشحال من تري او بيان شحال من غرادياسيون اللي فتنا به 10. الوغ فتنا بريسك 1 2 1 2 peut dire 1 2. Donc c'est combien? Donc c'est 10 plus 2 fois 1, ça donne 12 millilitres. L'exercice, ou bien la partie C, elle a un point et demi. La question c'est de représenter le niveau du liquide contenu dans chaque récipient. Il y a 3 récipients.
دونك خصنا حنايا نوضحوا يعني لو نيفو ديال هاد الليكيد او المستوى ديالو فين واصل. الوغ على دو سي فليش ريبريزونتي ا كوتي. دونك الا بدينا بالاناء الاول كنشوفوا بان هاد لا فليش كاينه في هاد المستوى. دونك شنو غادي نديروا بان كيفاش كنوضحوا لو نيفو ديال الليكيد بإلين كي comment qui est horizontale. Donc, à partir de ce niveau, on va tracer une ligne qui est horizontale. إلا شفنا هاد لا فليش الثانية، alors la flèche كتبين بأن المستوى ديال السائل كاين نقدروا نرسمو à partir de cette flèche d'une manière qui est horizontale. La même chose بالنسبة للترويزيام ريسيبيون غادي نرسموه horizontalement. وهكا كنكونوا ضمننا نقطة فاصلة 5 في هذا الاختبار هذا زائد النقط اللي حصلنا عليها. l'exercice 3 عليه 6 بوين. سي هذا التمرين هو التمرين الاخير في هذا الامتحان. pour mesurer le volume d'un corps S. لو كور اس كما واضح في لو شيما كيبان بانه جسم صلب. Donc on met de l'eau dans une éprouvette. كنوضعوا الماء في واحد ليبروفيت اللي هي غرادوي كيبانوا يعني كتبان السعه ديال هاد ليبروفيت شحال تقدر انها تهز ديال السائل. puis on introduit le corps comme l'indique le schéma ci-dessous. après كنحطوا فيها يعني هذاك الجسم الصلب اللي عندنا. la première question: quelle est l'unité de mesure inscrite sur l'éprouvette? alors l'éprouvette الا لاحظتوا راه كتكون مكتوبه فيها واحد لونيتي الفوق. دونك هذيك هي لونيتي ديال ليبروفيت. حنا شنو غنديروا نشوفوا دونك في ليبروفيت باش شنو مكتوبه مليلتر. دونك l'unité de mesure inscrite sur l'éprouvette c'est millilitres. quel est le volume correspond à une division؟ كاين بزاف ديال لي شوا مي حنايا ناخذوا 70 و 50. alors 70 moins 50 divisé sur le nombre de divisions. شحال من ديفيزيون عندنا هنا؟ الا حسبنا غنلقاو بان كاينه 10 divisions. donc 70 moins 50 divisé sur 10 est égal à 2 millilitres. نديرو تجربه sur 10 égal à 2 millilitres. alors غنديرو هنايا donc غناخدو 70 moins 50 divisé sur 10 est égal à 2 millilitres. voilà. نديرو واحد التجربه نشوفوا avec d'autres valeurs ونشوفوا واش غتخرج لنا نفس la valeur bien le volume d'une division. donc شنو ناخدو 50 و 30. donc نديرو 50 moins 30 sur 10. 50 moins 30 c'est 20 divisé par 10 ça donne 2 millilitres. alors là c'est le volume qui correspond à une division. à partir des schémas déterminer le volume V1. alors هو le volume V1 كما هو واضح كنشوفو توجور هوريزونتالمون ما كنشوفوش بطريقه مائله. دونك كيكون واضح بانه في هاد الغرادياسيون دونك يحبس في هاد الغرادياسيون. alors هاد الغرادياسيون الا شفنا قبل شنو كنلقاو لا فالور 50. دونك 50 كيفاش نديرو V1 égal لقينا بانها 50 plus fois plus شحال من gradation كاينه après 50 اللي يحبس فيها لو فوليوم. alors كاينه 1 2 3 4 5 6 كاينين 6 divisions. 6 divisions وشحال هو لو فوليوم qui correspond à une division c'est 2. donc qu'est-ce qu'on va mettre? on va mettre 50 plus 6 اللي هو عدد لي تدريجات فوا في 2. شنو هي 2 هي قيمه هاد التدريجه. donc c'est 50 plus 6 fois 2. Ça donne combien? Ça donne 62 millilitres. À partir des schémas, déterminer le volume V2. alors le volume V2 شفنا بأنه زاد ديبلاسا يعني انتقل من مستوى إلى مستوى ثاني. إلا شفنا ليش كينتمي يعني قريب لا فالور 70 مزيان. دونك V2 est égal à 70 ولكن خصنا نشوفوا شنو هما التدريجات او التدريجه اللي حبس فيها. الوغ الا خصنا نشوفوا التدريجه اللي حبس فيها لو حبس في التدريجه الثالثه 1 2 3. دونك حبس في التدريجه الثالثه دونك سي 70 بلس 3 ماشي كنحبسوا في 3 حيت 3 يلاه هذه التدريجات اللي حبس فيها مي خصنا نضربوا هاد 3 فقط 3 اللي غادي نضربوها
فاش في لا فالور ديال هاد لا ديفيزيون يعني شحال من مليلتر فيها دونك 3 fois 2 3 كنديرو 3 fois 2 70 plus 3 fois 2 كتعطينا 70 plus 6 est égal à 76 millilitres. On passe à la sixième question. Quel est le nom de la technique utilisée pour mesurer le volume du corps S? شنو سميت هاد لا تكنيك اللي خدمنا بها باش نلقاو لو فوليوم ديال هاد الجسم الصلب؟ الا لاحظتوا كان عندنا واحد لو فوليوم V1 في الاول كان في لي بروفيت مي ابري ملي درنا لو سوليد لي بروفيت انتقل داك الحجم من قيمه لقيمه اخرى. يعني شنو غادي نسميو هذه شفتوها في الكور سي لا ميثود دو ديبلاسمون دو ليكيد لان ملي كنوضعوا لو سوليد في هاد لي بروفيت اللي فيها لو ليكيد كيديبلاسا دونك سميناها ميثود دو ديبلاسمون دو ليكيد.